ऑडियंस माने दर्शक ताली मारती भल पाइबा दिखती ये भाई केते कष्ट करुचंती केते दूररू तांको देह खराब आसतिले तो 4-5 बेले आसतिले मो टिके अलगा मनस्क थिली जेति पय तांको ती कहिथिले रात्रि आसे बाबू मनोरंजन पाई तेणु निश्चित भावे आपण माने ए चैनल टी को सब बेले देखु थांतु जीवन जीवार बोधे माने नमस्कार भाई भौणी माने आपण देखि पाथबे 4.5 कोटी ओडिया भाई मान को जो भाई को टोन ता सुनथबे जाके सब मोहन ले भाई को देखि देबे जाके भाई को टोन जे सुनि छी पूरा घरे घरे परिचित से कहि नथि आपण कृष्ण भाई जाके कृष्ण भाई सुनि थाने ता आ सब माने गाई सुन केते कैंसर रे औरा दास भाई को साथ कथा हवा बहुत कष्ट ले भाई मेरी सते किंतु भाई मु जाईतली भाई के बाकू भाई कहले कि नाही देखो तू 3-4 रे जाईतली भाई कहले कि ना जात्रा टाइम रे आसो तो जात्रा टाइम रे गोटा आसोटे गोटा अगम प्रोग्राम ठीक अछि से चेतरा दियो मचे भाई कथा ने किंतु भाई कहले कि रहि जा टिके नाको कनो कॉपीराइट पड़ी जो कहले सेत गीत सब होउची सेत भाई के साथ कथा हवा भाई कथा में चल स्वागत करथि ना भाई ते टोन के एगोरे टोन तेज पाए और जगन्नाथ आशीर्वाद और दर्शक मान पाइबा मां बापा जते जब जो स्टेज पे जाओ केते माने जते डांस करो केते खुशी लागे बहुत बहुत खुशी लागे जेते ऑडियंस माने दर्शक ताली मारती भल पाइबा दिखती बहुत खुशी लगे भाई आ गोटे कथा पचारिबे आपको स्टार्टिंग केबे करथले माने ए लाइन आपन यात्रा लाइन केबे यात्रा लाइन 17 वर्ष हला प्रथम कोन यात्रा बेटे आपन कलिकता रे आ भी ठीक से जानी न थी ओडिशा से चेष्टा करी पार्ला नहीं पार्टी तो गोटे पार्टी से नुआ होता है बालेश्वर स्वर पाखे मुक्तेश्वर अपेरा से स्टार्टिंग चलचे पर्यंत कांतिपुर गौरव दास गाई ओडिशा संगीत निश्चित स्वर कर गाइले माने निज के कंफर्टेबल लगे ना ओडिशा वासी बहुत भल मन गीत आस्तव गीत आप शुणा टाइम निश्चय निश्चय गीतटी स्वरटा करदे एत भल लगे सुंदर पूरा हार्ट टच अच्छा भाई आउट कथा कहि जदी लाइन सर ओडिशा सब जाने ना डी कृष्ण भाई सुनिबा समस्त पूरा खुशी रहल ना डी कृष्ण भाई का सुनि तो हमें बहुत दूर आसी आपन संगे आसी कथा होबे माने कोन कर मो जते सब्सक्राइबर हम कोन खाइ ये भाई केते कष्ट करुचंती केते दूररू तांको देह खराब आसतिले तो 4-5 बेले आसतिले मो टिके अलगा मनस्क थिली जेति पय तांको ती कहिथिले रात्रि आसे बाबू से रात्रि पर्यंत एठी अपेक्षा करले मो पाई तो एते कष्ट करुचंती देखुचंती आपण मानको मनोरंजन पाई तेणु निश्चित भावे आपण माने ए चैनल टी को सब बेले देखु थांतु जो माने सब्सक्राइब करि आंती प्लीज सब्सक्राइब कर देबे जते इच्छा जते भल पाइबा देबे एते के कहबी ना ना भाई मते भल पाइबा तो दरकार नाही भाई को भल पाइबा दियंतु भाई आउरी आगु जान
ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଯାହାକି ଯାତ୍ରା ମ୍ୟୁଜିକର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଯୋଉ କି ବଲିଉଡ ଯୋଉ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଭାଇ, କାରଣ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ବହୁତ କଥା ବି କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ମୋ ମନ ମାନେ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲା ନା ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ କଷ୍ଟମର ସହିତ କଥା ହେବି। ଆଉ ସେପଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ଭାଇ ସିଏ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି ମତେ। ମାନେ ଇଏ ଦେଖିଥିବେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି କାରଣ ମତେ ନେଇକି କୃଷ୍ଣ ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଭେଟିଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଭାଇ ମାନେ ଭାଇଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଜିନିଷ ମୋ 5 କୋଟି ଓଡିଆ ସମସ୍ତେ ଜିନିଷ ଭାଇକୁ ଆଉ ବହୁତ ସମାନ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି ଆଉ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଜାଗା ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଆଉ ଭାଇ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି। ଖାଲି ଗୀତ ଗାଇତେ ସେମିତି ହବନି କାରଣ ରାତି ମାନେ ପୁରା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେଠି ରହିଲେ ରହିକି ଗାଉଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଟିକେ ଦିନ ବେଳେ ଟିକେ ତାକୁ ଯାହାକି ଭାଇ ଦିନ ଶୋଉଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଦିନ ସାରା ଆମର ଫ୍ରି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ଶୋଇବୁ। ରାତି ହେଲେ ତ ରାତି ହେଲା ମାନେ ଜଗିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ କାମ ଭାଇ ଟିକେ ଟିକେ ନା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲଗା ନାଟକ ଚାଲିଛି ଆଉ ତ ସ୍କେଲ ଅଲଗା ଅଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି କିଛି ନା ଖାଲି ହସିବାର ମିଛ ଅଭିନୟ ନୁହଁ କି ରହିବାରୁ ଏମିତି ଜୀବନ ଯିବାର ବୋଧେ ମାନେ ତ ହୁଏ ନା କିଛି ତୁ ସୁଖରେ କାନ୍ଦିବୁ ନା ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବୁ ମନେ ଭରି ଅବଶୋଷ କେତେ କାନ୍ଦିବୁ ରେ ଗୌର ଦାସ କେତେ କାନ୍ଦିବୁ ଗୌର ଦାସ। ମୋ କଥା ରଖିକି ଭାଇ ଆସିଲେ କଥା ହେଲେ ଆଉ ଯଦି ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଅଛି ତ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ କରିବେ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆଉ ସାରା ଓଡିଶାରେ ଯେମିତି ଭାଇ ଆମର 1 ନମ୍ବର ସିଙ୍ଗର ହେଇକି ବାହାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।